गाइस पार्ट 1 पार्ट 2 भिडिओ प्रथमबार एबार बनाइछु तो पार्ट 2 भिडिओ टू नेक्स्ट एटा भिडिओत पाइ যাব तो भिडिओটো চাই থাকক चैनलটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব पार्ट 2 भिडिओটো চাবলৈ কাৰণে তো गाइस চাই থাকক Hey y'all, come look at this. हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग तो আজি আমি মোৰ বসন্তীখনক ধুব ওলাইছে একদম মানে বোকা পানী লাগি কেনে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে তো এই বসন্তীখনক ধুই কেনে তাৰ পিছত নামঘৰলৈ যাম নামঘৰত গৈ অলপ कौन है ये लोग? তো নামঘৰত যাম নামঘৰত গৈ অলপ মানে হকাম আছে আজি বিয়াত বছৰিকা হকামটো আছে নামঘৰত নামঘৰৰ পৰা আহিম অলপ ফুৰিবলৈও যাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া মোৰ বসন্তীখনক ধুবলৈ দুটা লগৰো আহিছে এইকেইটা তো পুৰা ভালকৈ ধুম আৰু একদম চফা কৰি দিম তো চাই থাকক গাইছ गाइस मोर बासंती নহয় বসন্তী তো মোৰ বসন্তীখনক পুৰা ধুই আছে লগৰটোৱে দেখিব পাইছে একদম মানে লাগি আছে কাপত ন কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে ন তো মই এতিয়া ধুই থাকোঁ তো এই ষ্টেণ্ডটো লৈ আহিছোঁ ষ্টেণ্ডটো দি ভিডিঅ' বনাম তো সেই চাইডত থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক পুৰা ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে তো গাইছ ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম ভালদৰে আৰু মানে আজি ধুলাইটো হ'ব তো লগৰটো পুৰা মানে লাগি আছে আৰু কামত মই এতিয়া ওপৰত কামত লাগি যাম তো গাইছ ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে চাই থাকক তো গাইছ মোৰ বসন্তীখনৰ অকণমান মোটামুটি চফা হৈ গ'ল মানে তো এতিয়া চাৰ্ফেদি ধুবলৈ আছে फाइनली गाइस हमारा बसंती पूरा सफ़ा हो गया तो अभी हम लोग जाएगा डिगबोई बाज़ार में उसका बाद मैंने हाफ पेंट खरीदेगा तो उसका हाफ पेंट लेने के लिए जाएगा तो ये बाइक बसंती को गाइस तो इतना आमी डिगबोई बजारले ओलाइছোঁ बाइक লৈ এতিয়া যাওঁ একদম বিন্দাছ তো লগৰটো এতিয়া ঘৰত যাব কাপোৰ চাপোৰ সলাই কেনে তাৰপিছত যাম আৰু বিন্দাছ বঢ়িয়াকৈ ইয়াৰ কাৰণে কাপোৰ চাপোৰ কিনিম তাৰপিছত আহি কেনে নামঘৰলৈ যাম ভিডিঅ'টো চাই থাকক এণ্ডিঙলৈকে আমি কৈছোঁ ভাই বসন্তী টেংকি ভৰাব টেংকি ফুল কৰিব লাগে টেংকি ফুল কৰিবলৈ গৈ গাইছ চাই দিব यही है हम लोग का फुल करने वाला सामान हमारे न्यू पार्क ओपनिंग हो चुके हैं गाइस झुकने पड़ेगा अंदर में गाइस ढूंढो देखने पड़ेगा गाइस ऊपर करके दिखा दे वीडियो थैंक यू क्या सुंदर सुंदर देखा
पार्किंग ये है। ये वाला दुकान से कपड़ा ले लूँगा क्या। राहुल कुछ बोल दो। ये तो कैसा लग रहा है गाइस? एकदम बढ़िया। ये लेगा ये लेगा और ये ले लेगा हाँ और क्या लेगा? और ये वाला ओह और ये वाला भी ले लेगा। ये तो लेगा ना। बढ़िया लगेगा ना। प्राइस कितना है इसका? इसका 180 कप 450। हाँ तो दोस्तों ये दुकान में आना, कपड़ा देखो कितना सुंदर सुंदर कपड़ा है। एकदम मना बड़ा बढ़िया कपड़ा है। जो भी चाहिए एकदम पूरा 50% डिस्काउंट में मिलेगा आपको। 50%? हाँ। कितना डिस्काउंट देगा? दे देगा ना, तुम आओ तो सही पहले, ठीक उसका है। बाद मिलेगा ना। ठीक है। तो भैया का भेजते को दिखा चल जाएगा ना। चलो जाएगा। ये हमारा बसंती ठीक है भाई। নেক্সট পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' বহুত সোনকালে আহি আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। তো বাই বাই।